Lisons Luc Lesen wir 24, 26. Lukas 24, 26. Dieu est fidèle. Gott ist treu. Luc chapitre 24, verset 26. Lukas 24, Vers Vous êtes rapide. 26. Vous êtes vraiment rapide. Ihr seid wirklich sehr schnell. Je ne sais pas qui a la technique là-bas Ich pour les weiß nicht, wer versets. beim Media ist, für die Verse. Oh, magnifique. Sois béni. Sei gesegnet. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui, pour l'encourager? Ah là 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 là. Seigneur, Herr, souviens-toi, souviens-toi erinnere dich de ce ministère von diesem Amt et de ton serviteur. und von deinem Diener. Donne-lui Gib ihm, de traduire, de reproduire la vision que tu as mis dans son cœur, die Vision zu übersetzen und zu de le produzieren, die du ihm reproduire gegeben dans le hast. physique, Und es im körperlichen, im physischen zu reproduzieren. comme tu as fait pour Moïse. So wie du es für Mose getan hast. Tu lui as donné des hommes et des femmes Du hast capables ihm fähige Männer und Frauen gegeben, pour l'aider à reproduire le modèle qu'il a vu dans les cieux. ihm zu helfen, das wieder darzustellen, was er im Himmel gesehen Fais-le hat. également pour ton serviteur. Mach es genauso auch für deinen Diener. Au nom de Jésus. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Jésus a Jesus rencontré deux disciples qui étaient sur le chemin Hat des zwei Jünger Maïs, getroffen, die auf dem Weg waren qui étaient en train de parler. und die am Sprechen waren. Jésus est déjà ressuscité. Und Jesus wurde schon Ça, c'est le contexte ist du auch verset auferstanden. Das que ist der nous allons lire Kontext maintenant. von dem, was wir jetzt lesen J'explique le werden. contexte. Ich erkläre den Kontext. Et ces disciples-là, Und diese Jünger, on les appelle les disciples d'Emmaüs. man nannte sie die Jünger von Ils sont en train de Maïs, marcher und sie waren am Gehen et ils étaient tristes. und sie waren traurig Et ils se parlaient. und sie sprachen miteinander. Ah, j'aime ce qu'ils disent. Ach, ich liebe das, was sie On gesagt n'a pas le haben. temps de lire ça. Wir haben keine Zeit, Mais das zu j'aime comment ils lesen. disent ça en Aber français. ich liebe es, wie sie auf Französisch sagen. Ils disent, Sie sagten, ach, Jésus vraiment il est venu. Jesus ist wirklich gekommen. Nous espérions. Und wir hoffen, Écoute comment il conjugue au passé. hör, wie die Nous Vergangenheit espérions Wir hofften, qu'il délivrerait Israël. dass er Israel befreien würde. Mais voilà, il est mort, on l'a Aber tué. siehe, er ist gestorben, man hat ihn Et getötet. maintenant, ça fait des jours. Und jetzt sind schon Tage vergangen. Ils étaient tristes. Und sie waren traurig. Alors, ils voient un homme Also les sahen accompagner. sie, wie ein Mann sie begleitet C'était begleiten Jésus. war. Und es war Jesus. Et ils ne savaient pas. Und sie wussten es aber nicht. Et il leur demande, Und er fragte mais de sie, quoi vous parlez comme ça, vous êtes tristes? aber worüber sprecht ihr so? Ihr seid Il so dit, non, mais traurig. toi, Und tu sie vis dans sagten, cette ville ou comment? ach, aber lebst du in dieser Stadt oder Tu ne wie? sais pas ce qui se passe Weißt du ici. nicht, was hier passiert? Mais il s'agit de Jésus. Aber wir sprechen doch über Il était Jesus. venu. Er ist gekommen. Il nous a donné l'espoir. Er hat uns Hoffnung On l'a gegeben. suivi. Wir sind ihm gefolgt. Et maintenant, Und jetzt ça fait des jours. sind schon On Tage l'a vergangen. tué. Man hat ihn getötet. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont Aber es qu'il ist est wahr, ressuscité. dass es Frauen gibt, die sagen, er ist Mais- wieder auferstanden. Aber On avait l'espoir. wir hatten wirklich Il Hoffnung. nous a donné Er l'espoir. hat uns Hoffnung Mais gegeben. aujourd'hui, on ne comprend Aber rien. heute verstehen wir nichts mehr. Et Jésus dit, oh, Und Jesus homme, sagte, ach Mensch, sans intelligence. ohne Intelligenz. Et maintenant, il dit ce verset que je donne. Und jetzt sagt er zu diesem Vers, den ich Ne lese, fallait-il pas musste nicht der Christus que le Christ souffre ces choses dies leiden avant qu'il n'entre dans sa gloire? und in seine Herrlichkeit eingehen? Là, je lis ça dans d'autres versions. Das lese ich jetzt in einer anderen Dans cette version, il est dit, In ne dieser fallait-il Version pas sagt que le er, Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Dans d'autres versions, il est dit, In einem anderen Vers sagt er, ne fallait-il pas qu'il souffre ces choses sollte dies sich erleiden, was er erleidet, avant d'entrer dans sa gloire? bevor er in seine Herrlichkeit reingehen sollte. Donc avant qu'il n'entre dans sa gloire, Bevor er in seine Herrlichkeit reingeht, il devait passer par la souffrance. musste er durch diesen Leid durch. Il devait passer par ces choses, c'était déjà annoncé. Er musste durch diese Dinge Parce qu'on ne peut pas entrer dans la Weil gloire man kann nicht in die Herrlichkeit si tu ne reingehen, passes pas par les wenn souffrances. du nicht durch Leid gehst. Alléluia. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire dans 2 Den Corinthiens, Vers, den wir gerade gelesen haben in 2. on nous a Korinther. parlé des afflictions, des Man hat zu uns souffrances gesprochen über Leid, qui sont en train de produire un die poids dabei sind, éternel de ein gloire. ewiges Gewicht der Herrlichkeit zu produzieren. Amen. Amen. Et ici, Jésus leur dit, Und hier sagt Jesus ihnen, il fallait qu'ils souffrent ces choses sie mussten diese Dinge erleiden, avant qu'ils n'entrent dans sa gloire. bevor sie in seine Herrlichkeit gehen.
Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? C'est le passage obligé. Das ist der Tu verpflichtende ne Weg. peux pas entrer dans la Du gloire kannst nicht in die si Herrlichkeit tu ne rein, passes pas par cette wenn du porte-là. nicht durch diese Tür gehst. Tu ne peux pas entrer dans la Du kannst gloire nicht in die si Herrlichkeit tu rein, n'empruntes pas ce passage wenn obligé. du nicht diesen verpflichtenden Voilà Weg pourquoi je gehst. vous ai dit hier. Deshalb habe ich euch gestern gesagt, Aujourd'hui, nous allons heute parler werden wir sprechen du chemin qui über mène den vers la Weg, gloire. der zur Herrlichkeit führt. Les critères à remplir Die Bedingungen, die man erfüllen pour muss, porter la gloire um que die Dieu veut donner. Herrlichkeit zu tragen, die Gott uns geben wird. Parce que j'ai dit, ça c'est la Weil ich volonté habe de Dieu. gesagt, das ist der Wille Gottes. Pour vous ici en Für Allemagne, euch hier in Deutschland, pour toi, für dich pour moi für mich et pour son église. und für seine Gemeinde. Que je vous ai dit hier, Denn ich habe euch nous gestern sommes gesagt, déjà arrivés à la fin. wir sind schon am Ende Et angekommen. l'église que Jésus Und va die prendre, Gemeinde, die Jesus ça nehmen va wird, être une église wird eine glorieuse. verherrlichte Gemeinde C'est ce sein. qui est dit dans Ephésiens. Das ist das, was in Epheser steht. Alors, Also, pour que l'église revête ce damit die vêtement de Gemeinde gloire, diese Kleidung der le Herrlichkeit trägt, passage der obligé, verpflichtende c'est Weg ce chemin-là que ist le dieser maître lui-même a Weg, den pris. der Meister selber genommen hat. Il est le chemin. Ist der Weg. Il montre l'exemple. Und zeigt das Beispiel. Ne das Vorbild. fallait-il pas qu'il souffre d'abord ces Musste choses nicht erstmal diese Dinge avant erleiden, d'entrer dans la gloire? bevor er in die Herrlichkeit rein konnte? Parce que c'est le passage Weil obligé. das ist der verpflichtende Weg. Avant de porter la gloire, Bevor man die Herrlichkeit trägt, il faut porter la croix. musst du erstmal das Kreuz tragen. Tu ne peux pas porter la Du gloire kannst nicht die Herrlichkeit si tu tragen, ne portes pas la croix. wenn du nicht das Kreuz trägst. Pour supporter la gloire à Um venir, die kommende Herrlichkeit zu tragen, tu dois d'abord porter la musst du croix. erstmal das Kreuz tragen. Jesus, thank you. Danke, Jesus. La Bible dit Die ceci. Bibel sagt dies. Lorsque les temps furent accomplis, Wenn die Zeit erfüllt ist, Jésus est venu et il est né. wurde Jesus Qu'est-ce geboren. que ça veut dire lorsque Was les temps furent bedeutet das, accomplis? wenn als Ça die veut dire Zeit lorsque erfüllt wurde? tout était déjà Das bedeutet, als préparé. alles schon vorbereitet war. Jésus pouvait naître dans n'importe quelle époque. Jesus konnte zu egal welcher Mais Zeit Dieu geboren a werden. choisi ce Aber Gott moment-là. hat diesen Moment auserwählt. Pourquoi? Warum? Parce qu'il devait exprimer quelque chose. Weil er musste etwas ausdrücken. Quelque chose que nous sommes en train de comprendre Etwas, ce was wir soir. heute Abend verstehen. Il devait naître à l'époque des Er Romains. musste zu der Zeit der Römer geboren Il werden. devait mourir. Er musste C'était sterben. déjà prophétisé. Das war schon prophezeit. Mais il ne pouvait pas mourir Aber er konnte nicht pour sterben, nous sauver uns zu retten, en se noyant dans l'eau. indem er in Wasser ertrank. Si Jésus était mort par la noyade, Wenn Jesus durch Ertrinken On n'allait gestorben pas être wäre, sauvé, Pastor wären wir Blaise. nicht gerettet, Pastor Blaise. le diable l'a tenté. Der Teufel hat ihn in Il a Versuchung dit, gebracht jette-toi und hat d'en haut là-bas. gesagt, wirf dich vom Berg Jette-toi en runter. bas. Wirf dich runter. Jésus a dit, toi, tu Und penses que moi je suis un Jesus petit sagte, joueur comme dachtest du, Adam. dass ich ein kleiner Spieler bin, so wie Adam? Tu ne mourras pas dans ces Du jeux-là. wirst mich nicht in diesen Spielen Moi mourir. kriegen. Ich sterbe. Le rendez-vous, c'est à la croix. Der Termin ist am Kreuz. Parce que Dieu avait Weil dit, Gott gesagt hat, il avait dit au serpent, sagte zu der toi tu as Schlange, fait tomber mon fils du Adam. hast meinen Sohn Adam zu Parce Fall qu'il n'était gebracht, pas préparé. weil er nicht Mais vorbereitet je te war. donne rendez-vous. Aber ich gebe dir einen La anderen Termin. postérité de la femme Denn die Nachkommen der Frau viendra wird kommen et va écraser ta tête. und wird deinen Kopf Toi, tu zerschmettern. lui blesseras le talon. Du wirst Mais lui, il va deinen écraser ta Fersen tête. brechen, aber der wird deinen Kopf Dans cette zerschmettern. parole-là, il y a toute In la diesem prophétie Wort gibt es biblique. die ganze prophetische Dieu a dit biblische la Prophezeiung. postérité de la Gott femme. sagte, Amen. dass die Verse der Frau, Est-ce que quand on parle d'un enfant, wenn man über ein Kind spricht, on parle de la postérité de l'homme normalement? spricht man normalerweise über die Quand vous Nachkommen des lisez la Mannes. Bible, on dit Abraham Wenn man über die engendra Bibel spricht, Isaac. Man sagt, Isaac Abraham sagte engendra tel. Isaac und On Isaac parle pas de gewährte. femmes. Man spricht nicht über On die parle Frauen, des hommes. man spricht über die Männer. Un enfant, c'est Ein d'abord l'enfant Kind de l'homme. ist erstmal das Kind Mais eines Dieu Mannes. dit au Aber diable, Gott sagte zum Teufel, La postérité de la die femme. Nachkommen der Frau. Pourquoi il n'a pas dit la postérité de Warum l'homme? sagt er nicht die Parce Nachkommen que des Mannes? ça montrait déjà qu'il Weil va, das zeigte schon, il va naître d'une vierge parce qu'il er n'aura wird von pas de einer père Jungfrau physique. gebären wird, er wird keinen physischen Vater haben. Ce n'est pas un homme qui va connaître une Das femme ist pour kein donner Mann, der naissance à mit einer cette Frau schlafen wird, postérité-là. diesen Nachkommen zu gebären. Elle sortira de la femme, Er wird von der mais Frau ce ne sera pas rauskommen. le résultat Aber es wird nicht de das l'union Resultat d'un homme sein et d'une von femme. einer Einheit, von einem Mann Voilà und einer pourquoi Frau. il est dit que la Deshalb sagte er, enfanté, dass die Jungfrau gebären Dieu avait wird. dit la Und postérité de la Gott femme sagte, dass die Nachkommen der viendra. Frau werden kommen. et il t'écrasera la Und er tête. wird dir den Kopf zertreten und zerschmettern. Et là où Jésus est mort, Und da, wo Jesus on gestorben appelle ist, ça Golgotha. nennt man Golgotha. C'est le lieu du crâne.
Das ist der Le Kopf, lieu das ist de der la Ort, tête. das ist der Ort des Là où Kopfes. Jésus devait écraser Da, la wo tête du Jesus den serpent. Kopf der Schlange Yeah. zertreten muss. Alléluia. Amen. Et c'était le lieu du rendez-vous. Und es war auch der veut Ort dire, vom Termin. Jésus Das devait bedeutet, mourir Jesus à musste Golgotha. auf Golgotha Amen. Sur sterben. une croix. Auf einem Kreuz. Et pourquoi une croix? Und warum einem Kreuz? Tu comprends maintenant. Verstehst du jetzt? Jésus devait porter la croix Jesus musste das Kreuz tragen, pour entrer dans la gloire, um in die Herrlichkeit pour reinzukommen. supporter la gloire Um die Herrlichkeit zu que ertragen, Dieu veut déverser sur toi. die Gott über dir vergießen möchte. Tu dois porter la croix. Du musst das Kreuz tragen. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui sagte qui veut Jesus, me suivre, derjenige, der mir celui folgen qui veut möchte, être mon disciple, der mein Jünger sein qui möchte, se charge de sa croix. dass sein Et Kreuz qu'il auf me sich suive. nimmt und mir folgt. Parce que c'est le passage obligé Weil das ist der verpflichtende pour Weg, entrer dans la gloire, um in die Herrlichkeit pour reinzugehen. entrer dans la gloire, Um in die pour Herrlichkeit reinzugehen. supporter la gloire. Um die Herrlichkeit zu Il n'y a pas ertragen. deux voies. Es gibt Il y a keine une es gibt seule nicht zwei voie. Wege, es gibt nur Il faut einen Weg. porter la Du croix. musst das Kreuz tragen. Il faut porter Du la musst croix. das Kreuz tragen. Voilà pourquoi il a dit que chacun Deshalb se sagte charge de sa er, dass croix. jeder sein Kreuz auf sich Qu'il me nimmt suive. und dass er mir folgt. Pourquoi la croix? Warum das Kreuz? Quand Jésus a porté la croix, Als Jesus das Kreuz getragen hat, où est-ce qu'il a mis la croix? wo hat er das Kreuz hingetan? Sur ses épaules. Auf seine Schultern. Jesus. Porter la croix, Das Kreuz tragen, spirituellement, ça travaille tes spirituell épaules. gesehen, arbeitet deine Schultern. Oder trainiert Ça deine rend Schultern. tes épaules solides. Es macht deine Schultern solide, stark. Pour entrer dans la gloire, Um in die Herrlichkeit tu reinzugehen. portes la croix. Du trägst das Tu Kreuz poses sur tes épaules und du legst es auf deine Schultern ab, pour solidifier tes épaules. um deine Schultern stark zu Et machen. en solidifiant tes Und indem du deine épaules, Schultern stark tu machst, seras capable wirst du fähig sein, maintenant d'entrer dans la gloire. jetzt in die Herrlichkeit Parce que reinzugehen. tes épaules vont Weil devenir deine solides. Schultern werden stark sein. Tu auras la tête sur tes Du épaules. wirst den Kopf auf deinen Pourquoi? Schultern haben. Warum? Pasteur Blaise, Pastor parce Blaise, qu'il a dit ceci. weil er hat dies gesagt. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Jesaja 9, Vers 5. Car un enfant nous est né, Denn ein Kind wurde uns un geboren, fils nous est ein donné. Sohn wurde uns gegeben. Et la domination reposera Und sur die Herrschaft wird auf seinen Schultern lasten. Son épaule. Auf seinen la Schultern domination lasten. reposera Die pour Herrschaft wird Sur wo son lasten? épaule. le auf seinen lieu Schultern. là où la domination, Der Ort der le Herrschaft, pouvoir, die Macht la puissance Die Macht. et la gloire und die reposent. Herrlichkeit C'est lastet, sur les épaules. ist auf den Schultern. Yes. Un enfant nous est né, Ein Kind wurde uns geboren. un fils nous est Ein donné. Sohn wurde uns gegeben. Et la domination Und die reposera Herrschaft wird sur lasten son auf épaule. seinen Schultern. Voilà pourquoi Jésus devait Deshalb porter la croix Musste Jesus das Kreuz sur tragen, ses épaules auf seinen Schultern, pour montrer, zu zeigen, en portant la croix sur ses indem das épaules, Kreuz auf seinen ça Schultern trug, travaille tes épaules trainiert es deine Schultern, afin que tu sois capable damit du fähig bist, de supporter la gloire qui va die venir. Herrlichkeit zu ertragen, die Laisse-moi kommen te wird. dire, Lass mich dir sagen, le critère à remplir die Bedingungen, die man pour erfüllen muss, porter la gloire de um die Dieu, Herrlichkeit Gottes zu tragen, c'est que tu portes la croix. ist, dass du das Kreuz trägst. Ça veut dire, Das bedeutet, tu vas passer par les humiliations, du wirst durch tu vas Demütigung passer gehen, par les du épreuves, wirst durch Prüfungen tu vas gehen, passer par les situations du wirst durch difficiles. schwierige Voilà Situationen pourquoi gehen. il a dit, Deshalb hat er ne gesagt, fallait-il pas que le Christ souffre d'abord musste ces nicht choses Christus erstmal diese Dinge erleiden, avant d'entrer dans la bevor gloire. er in die Herrlichkeit reingehen konnte. La domination Die reposera sur wird son épaule. Auf seinen Schultern lasten. Alléluia. Amen. Pour dire, il y a une expression en Um zu français, sagen, es gibt auf Französisch einen pour dire que Ausdruck, cet homme um zu sagen, dass dieser a la Mann maîtrise. wirklich die On dit, Beherrschung hat. il a la sagt man, tête sur ses er épaules. trägt wirklich seinen Kopf auf den Schultern. Ça veut dire qu'il gère la Das situation. bedeutet, er behandelt die Situation gut. Er Même les verwaltet die Français Situation ont gut. compris ça. Selbst die Franzosen haben das verstanden. Oh Jésus. Ach, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Ne fallait-il pas qu'il souffre ces choses Musste er nicht diese Dinge erleiden, avant d'entrer dans sa gloire? bevor er in seine Herrlichkeit reingehen konnte? Le chemin qui mène vers la gloire, Der Weg, der zur Herrlichkeit ce qui führt, va te permettre das, was dir erlauben de wird, supporter la gloire, die Herrlichkeit zu ertragen, c'est la croix ist das Kreuz, que tu vas porter sur tes épaules. das du auf deinen Schultern tragen wirst.
Or, la croix, Obwohl das Kreuz c'est le chemin ist der Weg des épreuves, der Prüfungen, des difficultés, der Schwierigkeiten, des combats. der Kämpfe. Pasteur Blaise, un jour Jésus Pastor marchait Bless, avec les eines disciples. Tages wandelte Jesus mit den Jüngern. Il y a un homme qui vient lui dire, Und es gab einen Mann, der gekommen ist, um ihm zu sagen, Seigneur, Herr, je veux te suivre ich möchte dir folgen. partout où tu iras. Überall, wo du hingehen wirst. Non, le maître, Nein, der Meister. un homme terrible. Ein sehr krasser Mann. Ils ont dit, Sie haben gesagt, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. noch nie hat ein Mann so gesprochen wie dieser Mann. Un homme dit au Seigneur, Ein Mann sagt zum Herrn, je veux te suivre tout où tu iras. ich werde dir folgen, überall, wo du hingehst. Écoute la réponse du maître. Hör die Antwort des Meisters. Tu veux me suivre? Du möchtest mir folgen? Les renards ont des tanières. Ça veut dire les renards ont leur lieu d'habitation. Les renards. Fox en anglais. Die Füchse Les renards Die ont leur Füchse lieu d'habitation. haben deren Wohnort. Les oiseaux ont leur nid. Die Vögel haben auch ihren Ort. Mais le Fils de l'homme, Aber die Menschensöhne, il n'a pas un endroit où reposer ou poser sa tête. sie haben keinen Ort, wo sie ihren Kopf hinlegen können. Quelle réponse? Was für eine Antwort. Où est le rapport Wo ist der Zusammenhang entre quelqu'un qui te dit, zwischen jemandem, der dir sagt, moi je veux te suivre partout, ich möchte dir folgen überall, mais il lui dit, aber er antwortet ihm, tu vas me suivre, du möchtest mir folgen, mais moi je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. aber ich habe nicht Même mal les einen Ort, animaux wo ont ich leurs meinen Kopf habitations. hinlegen kann. Selbst die Tiere haben ihren Est-ce que Jésus Wohnort. parlait de maison? Sprach Jésus avait Jesus une maison wirklich là où il über habitait? ein Zuhause? Jesus hatte ein Zuhause. C'était pas ça. Es war nicht das. La preuve, Die Prüfung c'est dans Luc chapitre 9, vous ist pouvez le in lire. Lukas 9, das könnt ihr lesen. Juste après lui avoir répondu ça, Nachdem ihm das geantwortet hat. ça veut dire Das bedeutet, Jésus marche, Jesus wandelt, elle c'est ce disciple-là sie ist diese Jünger, qui dit Seigneur, die sagt, Herr, moi je veux te suivre ich partout. möchte dir überall hinfolgen. Le Seigneur Und der la Herr regarde, dit non. guckt sie an und sagt, nein. Les renards ont leur lieu d'habitation, les oiseaux ont leur nid. Also die Füchse haben deren Ort und die Mais Vögel moi, haben auch deren Ort. Aber Je n'ai ich, pas un endroit où poser ich ma habe tête. keinen Ort, wo ich meinen Kopf ausruhen Et kann. directement, Und direkt il dit à l'autre, sagt er zu dem anderen, toi, du, suis-moi. folg mir. Est-ce que ça a un sens? Hat das Sinn? Lui, il te dit, je veux te suivre. Er sagt dir, ich möchte dir folgen. Et Jésus lui dit, Und moi, Jesus sagt ihm, tu vas me suivre, mais du je ne sais möchtest pas mir où te folgen, mettre. aber ich weiß nicht, wo ich dich hin tun soll. Mais toi, suis-moi. Aber du folg mir. Donc, pour elle, tu as l'endroit Also pour la für mettre. sie hast du einen Ort, wo sie hin tun kann. Et pourquoi l'autre non? Aber warum bei dem Ça anderen n'a rien nein? à voir avec Das ça. hat keinen Zusammenhang. Ça, c'est le raisonnement de l'homme. Das ist das Denken Jésus des ne Menschen. parlait pas de ça. Jesus sprach Ah. nicht über das. Un homme, non, j'aime cet Ich homme de liebe diesen Galilée. Mann von Galiläa. Il ne parlait pas de ce que les hommes Er ont sprach compris là. nicht über das, was die Menschen verstanden haben. C'est bizarre, non? Das ist merkwürdig, nicht wahr? Quelqu'un de lui-même, il dit, je veux te suivre Jemand partout. sagt ihm, ich möchte dir überall hinfolgen. Il dit, donc, en d'autres termes, il Auf dit non, anderen Worten sagt er, nein, pas toi, du nicht, mais toi, aber du, suis-moi. folg mir. Et vous savez, Und wisst ihr, la personne à qui Jésus a dit die suis-moi Person, zu der Jesus gesagt hat, a folg donné une mir, excuse. hat eine Entschuldigung Pour dire, gegeben, permets-moi zu sagen, d'abord d'aller erlaub enterrer. mir erstmal beerdigen zu Et gehen. Jésus lui dit non, Und laisse les Jesus morts enterrer les sagte, morts. lass die Toten die Toi, Toten suis-moi. beerdigen, aber du Mais folg mir. entre les deux, Aber zwischen den beiden, qui était la personne à choisir? wer war die Person, die man La personne auswählen qui est venue sollte? d'elle-même. Es ist die Person, die von alleine L'autre, là, gekommen trouve même des ist. excuses. Die andere Person hat sogar Ausreden. En d'autres termes, il trouve des In excuses anderen pour ne pas Worten te sagt suivre. er Ausreden, um dir nicht Mais zu folgen. elle veut te suivre. Aber sie möchte dir Jésus folgen. lui dit non, pas Jesus toi. sagte nein, nicht Mais du. toi, suis-moi. Aber du folg mir. Jésus parlait d'autre chose. Jesus sprach über was anderes. Il dit, les renards ont leur maison. Er sagte, die Füchse haben deren Haus. Les oiseaux du ciel ont leur Und die maison. Vögel des Himmels Mais haben moi, auch le Fils de deren Haus. l'homme, Aber ich Je Menschensohn, n'ai pas un endroit où ich poser ma habe tête. keinen Ort, wo ich meinen En Kopf d'autres ausruhen kann. termes, In anderen Worten, Toi, du, qui va me suivre? du wirst mir Moi, folgen. avec les yeux Ich spirituels, mit spirituellen Augen. je ne peux pas poser ma tête sur Ich toi. kann meinen Kopf nicht auf Parce dir que si je ausruhen. pose ma Denn tête wenn sur ich meinen toi, Kopf auf dir ausruhe, ça va t'écraser. dann wird es dich zerschmettern. Toi, tu es Aber capable de du supporter ma bist tête. fähig, meinen Kopf zu Ça ertragen. veut dire quoi? Und das bedeutet jetzt was? Garde. Sieh her. Jésus expliquait ceci. Jesus erklärte dies. Que le temps n'était pas encore Die arrivé Zeit war noch nicht pour gekommen, que les hommes
damit die soit Menschen capable de fähig supporter sind, sa gloire. seine Herrlichkeit zu ertragen. Parce que la Denn tête, der Kopf, pour se porter sur le corps, sich auf den Körper abzulegen, il faut les épaules. braucht es die Schultern. La tête se pose Der sur Kopf les épaules et legt les sich auf den épaules. En Schultern fait, ab. les épaules, Das heißt, c'est die la Schultern partie qui réunit la ist der tête Teil, et der le den Kopf corps. stärkt und den Körper. S'il n'y a pas les épaules, Wenn es keine Schultern gibt, la tête ne peut pas dann être kann réunie der au Kopf corps. nicht mit dem Körper verbunden sein. Ça veut dire s'il n'y a Das pas les bedeutet, épaules, wenn es keine Schultern gibt, le corps ne peut pas supporter la dann kann tête. der Körper den Kopf Voilà nicht pourquoi il a ertragen. dit, je Deshalb n'ai hat pas er un endroit gesagt, pour poser ich ma habe tête. keinen Ort, wo ich meinen Sur Kopf toi, si je auflegen pose kann. ma tête, Wenn ich meinen Kopf auf dir ma tête auflege, est tellement puissante dann pour mein Kopf t'écraser. ist so mächtig, Ça dass veut dich dire quoi? zerschmettert. Was bedeutet Dans das? Colossiens, on nous In explique Kolosser erklärt que man uns, Jésus est la dass tête Jesus du der corps. Kopf ist vom Körper. Nous sommes le Und wir corps. sind der Körper. Nous sommes le corps de Wir sind Jésus. der Körper von Jesus. Maintenant, pour que Aber sa jetzt, tête, damit sein qui Kopf, est tellement lourd parce que der c'est so lui-même, schwierig ist, weil er es soit selber ist, posé sur le auf corps, dem Körper il abgesetzt faut wird, les épaules. braucht es Schultern. Mais si les épaules Aber ne sont wenn die pas Schultern travaillées nicht trainiert pour sind, supporter la tête, um den Kopf zu le ertragen, corps va être dann écrasé. wird der Körper Alors il zerschmettert faut werden. les épaules Also solides braucht pour es starke supporter la Schultern, tête que um je den suis, Kopf zu stützen, der ich pour bin, porter ce corps. um diesen Körper zu ertragen oder zu tragen. Voilà pourquoi Deshalb les épaules doivent être müssen die travaillées Schultern trainiert pour sein, porter la tête. um den Kopf zu tragen. Sinon, la tête ne peut pas être Ansonsten posée kann sur der le corps. Kopf nicht auf dem Körper abgesetzt werden. Voilà pourquoi Deshalb Jésus devait porter la croix sur musste les épaules. Jesus das Kreuz auf den Parce Schultern que la tragen. domination Denn die repose là. Herrschaft lastet da. Oh Dieu, ça c'est notre dimension. La domination Die Herrschaft repose sur les épaules. Lastet auf den Schultern. Et pour que tes épaules soient solides, Und damit deine Schultern trainiert sind tu oder dois stark sind, porter la croix. musst du das Kreuz tragen. Voilà pourquoi je vous avais dit, Deshalb habe ich euch gesagt, tu vas comprendre du wirst verstehen, ce par quoi tu passes, durch was du les gehst, choses que tu traverses die Dinge, die aujourd'hui. du heute durchlebst. Si réellement tu es enfant de Dieu, Wenn du wahrhaftig Kind Gottes bist tu as donné ta vie à Jésus, und du dein Leben Jesus ce que tu gegeben hast, traverses, das, was du comme durchlebst, situation difficile que tu ne comprends pas, jede schwierige c'est Situation, die le du nicht verstehst, chemin qui t'amène das ist vers la der Weg, gloire. der dich zur Herrlichkeit bringt. Parce que ce sont ces souffrances-là Denn es sind dieses qui Leid, sont la porte qui te mène à la die gloire. die Tür sind, die dich zur C'est par Herrlichkeit bringen. cela que tu peux Es ist supporter dadurch, maintenant la dass du gloire jetzt qui die doit Herrlichkeit venir. dann tragen kannst, die kommen wird. Amen. 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 Ça travaille tes épaules. Es trainiert deine Tes Schultern. épaules deviennent solides. Deine Schultern werden stark. Car un enfant nous est né, Denn ein Kind wurde uns geboren. un fils nous est Ein donné. Sohn wurde uns gegeben. Et la domination reposera Herrschaft sur son lastet épaule. auf seinen Schultern. Un enfant nous est né. Ein Kind wurde uns geboren. Mais celui qui est donné, ce n'est pas un Aber enfant, derjenige, der gegeben wurde, ist kein Kind, c'est un fils. sondern er ist ein Sohn. Ça veut dire pour qu'on te Das donne, bedeutet, damit man dich gibt, pour que Dieu t'expose au monde, damit Gott dich in der Welt offenbart, pour que Dieu commence à t'utiliser, damit Gott anfängt, dich zu nutzen, pour que tu deviennes un don, damit du eine Gabe wirst oder ein Geschenk wirst, une bénédiction pour ein l'humanité, Segen für die une Menschheit, source de eine bénédiction. Quelle der Segnung, Tu dois devenir un fils. musst du ein Sohn werden. Tu dois suivre un Du processus. musst einen Prozess durchlaufen. Tu étais enfant, Du warst ein Kind, mais un enfant, on ne peut pas lui aber donner. ein Kind kann man nicht geben. Il ne peut pas être un don. Er kann kein Geschenk sein, Parce qu'il ne peut pas supporter la gloire. weil er kann nicht die Herrlichkeit Écoute ce ertragen. qu'il est dit. Jetzt hört zu. Car un enfant nous est né Denn ein Kind wurde uns et un geboren fils nous est donné. und ein Sohn wurde uns gegeben. Et la domination Und reposera die sur son Herrschaft épaule. lastet La auf seinen domination Schultern. Die reposera Herrschaft sur son épaule et wird auf liée au seinen fils, Schultern pas à lassen, ist l'enfant. gebunden an den Sohn und nicht an das Kind. La domination vient Die reposer Herrschaft sur toi quand Wird tu auf dir deviens lasten, fils. wenn du zu einem Sohn wirst. C'est là maintenant que Dieu peut compter sur toi. Da kann jetzt Gott auf dich zählen. Il te donne comme don à l'humanité. Und er gibt dich als Geschenk an Et die tu deviens Menschheit. une Und du bénédiction. wirst zu einer Segnung, zu Est-ce que einem quelqu'un Segen. comprend? Amen. Amen. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, Deshalb, wenn du Kind Gottes tu bist sais que tu as donné ta vie à und du Jésus. weißt, dass du dein Leben Jesus gegeben hast Tu traverses des situations que tu ne maîtrises und du pas. durchläufst Situationen, die du nicht beherrschst, Sache que l'Éternel te wisse, dass prépare der à la Herr dich gloire. vorbereitet für die Herrlichkeit. Parce
que c'est le passage Weil es ist der obligé. verpflichtende Weg. C'est le processus qui te Es mène ist der Prozess, à supporter la gloire. à der dich venir. dazu bringt, die kommende Si Herrlichkeit tu zu ne tragen. passes pas par les Wenn du épreuves, nicht durch die Prüfungen les gehst situations bizarres, und merkwürdige tu ne Situationen, peux pas supporter la gloire. dann kannst du die Herrlichkeit La nicht gloire va ertragen. t'écraser. Die Herrlichkeit wird dich zerschmettern. Tous les hommes de Dieu Alle Diener que Gottes, Dieu utilise puissamment, die Gott mächtig ils nutzt, te diront, sie werden dir ils sont sagen, passés par des situations compliquées. sie sind durch schwierige Situationen Voilà durchlaufen. pourquoi je peux te dire avec Deshalb assurance, kann ich dir mit Sicherheit sagen, quelles que soient les situations difficiles que tu egal was für eine traverses, schwierige Situation en du tant qu'enfant de durchlebst, Dieu, als Kind Gottes, ne t'en inquiète pas. besorg dich nicht. C'est le processus Das ist der Prozess, qui solidifie tes épaules. der deine Schultern Parce stark que tu es macht. en train de porter la Denn du croix bist sur dabei, tes das épaules Kreuz auf deinen Schultern zu tragen, pour aller directement au chemin qui um mène à la direkt gloire. zu den Weg zu gehen, der zur Ne Herrlichkeit führt. fallait-il pas que le Christ souffre Musste toutes ces Christus nicht choses diese Dinge erleiden, avant d'entrer dans la gloire? bevor er in die Herrlichkeit gegangen ist? Pasteur Blaise, Pastor Blaise, tout ce que tu as traversé, alles, was du durchlebt hast, tout ce que tu alles, traverses, was du durchlebst, c'était le processus que es Dieu war der prépare. Prozess. Il prépare tes épaules Er bereitet deine Schultern vor, à soutenir cette gloire à Um venir diese que je suis en train de Herrlichkeit zu voir. tragen, Parce die- que j'ai die vu kommt. ça aujourd'hui. denn ich habe es heute gesehen. Et ce que je dis pour l'homme de Dieu, c'est Und das, également was pour ich toi. sage für den Diener Gottes, ist genauso auch für dich. Tu ne comprends pas ce que tu traverses. Du verstehst nicht, was du durchlebst. Je finis. Ich beende. Lisons ces versets et nous allons terminer. Nous Lesen wir allons diesen prier. Vers und wir werden beenden und beten. Oh Jesus. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jakobus Je vous ai 1, dit Vers aujourd'hui, 1 je bis 2. porte le manteau. Ich de sagte, docteur. heute trage ich den Mantel des Schriftgelehrten. Jacques chapitre 1, verset 2. Jakobus 1, Vers 2. Mes frères, Liebe Brüder, on n'a pas dit mes sœurs, mais moi Man hat je rajoute mes nicht gesagt sœurs. Schwestern, aber ich tue dazu Schwestern. Mes frères, mes sœurs. Meine Brüder und Schwestern. Écoutez un verset bizarre, Hört zu, ein merkwürdiger un verset Vers. étrange. Ein sehr fremder Mes Vers. frères, Meine Brüder, regardez comme un sujet de joie complète achtet es für lauter Freude, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Moi, je traverse des épreuves. Ich durchlaufe Prüfungen. Et toi, tu me dis de Und du sagst considérer. mir- Ah là 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 là. Donc, moi, Das heißt, je traverse des épreuves, ich durchlaufe Prüfungen. des situations qui me font pleurer. Situationen, die mich Je zum Weinen verse des bringen. larmes. Und ich vergieße Je Tränen. souffre dans mon Und cœur. ich leide in meinem Herzen. Mais l'Esprit de Dieu, Aber der Geist au Gottes, travers de Jacques, durch Jakobus, il te dit, quand tu vois ça, sagt dir, wenn du das siehst, vois ça comme un sujet de joie. betrachte es als einen Grund zur Freude. Seulement un sujet de joie, Nicht Pasteur nur ein Blaise, Grund der Freude, Pastor mais un Blaise, sujet de joie complète. aber ein Grund zur vollkommenen Freude. Moi, je souffre. Ich leide. Je traverse des situations où Ich je me demande, durchlaufe Seigneur, Situationen, où es-tu? wo ich mich frage, Herr, wo bist du? Tu m'as abandonné. Hast du mich Tu m'as verlassen? oublié. Hast du mich vergessen? Je te sers. Ich diene dir. Où es-tu, Wo Yahweh? bist du, Yahweh? Mais voici ce qu'il me dit de te Aber dire. siehe, was er mir sagt, dir zu sagen. Vois ça Betrachte es comme un sujet als ein Grund de joie zur Freude, complète. zu einem Grund der vollkommenen Freude. Est-ce qu'il se moque de nous ou bien Macht er sich il über nous dit uns la vérité? lustig oder er sagt die Wahrheit? Verset 3. Vers 3. Sachant que l'épreuve Da ihr wisset, dass die de Bewährung votre foi eures Glaubens produit la patience. Ausharren bewirkt. Verset 4. Vers 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, Das Ausharren aber habe ein vollkommenes afin Werk, que vous soyez parfaits auf das ihr vollkommen et accomplis, und vollendet seid sans faillir. und in nichts Mangel habt. Donc, les situations difficiles que tu Also die schwierigen traverses, Situationen, die du durchlebst, si tu es enfant de Dieu, wenn du Kind Gottes bist, serviteur de Dieu, Diener Gottes bist craignant Dieu, und Gott fürchtest cherchant Dieu, und Gott suchst,
vois ça comme un sujet de joie. Dann Commence à sieh te es als einen réjouir. Grund zur Freude. Fang an, dich zu Donc freuen. quand tu sens que les épreuves sont Also là, wenn du merkst, dass die les Prüfungen da situations sind, difficiles, dass schwierige compliquées, Situationen, komplizierte Situationen da sind tu n'arrives pas à payer tes und factures. du schaffst es nicht, deine Les Rechnungen zu huissiers sont bezahlen. derrière toi. Und die, Mais Seigneur, je te sers. Pourquoi ça? Gott, ich diene dir. Warum all das? Pourquoi ça dans ma famille? Warum Pourquoi das mes in meiner enfants n'avancent Familie? pas? Warum gehen Pourquoi meine ils ne Kinder nicht réussissent voran? pas? Warum haben sie keinen Pourquoi ça? Erfolg? Warum? On dit commence à rire. Dann fang an zu Commence à lachen. te réjouir. Fang an, dich zu freuen. Commence à être dans la joie. Fang an, in der Freude zu sein. Donc commence même à danser. Also fang sogar an zu tanzen. Parce qu'il y a Dieu dedans. Weil Gott ist da drin. Et il va tirer sa gloire Und er wird seine Herrlichkeit dans ta in situation. deiner Situation. Parce qu'il y a Dieu dedans. Weil Gott drinnen ist. Dieu est en train de faire un Gott travail. ist dabei, eine Arbeit zu Il est machen. en train de te Er préparer ist dabei, dich à vorzubereiten. porter la gloire qui est Um en die train de Herrlichkeit venir. zu tragen, die kommt. Parce que c'est le passage obligé. Weil es der verpflichtende Si le Weg ist. maître est passé par là, Wenn der Meister da toi et moi, nous durchgegangen ist. passerons Du aussi und par là. ich, wir werden auch da durchgehen. Pour porter la gloire. Um die Herrlichkeit zu Voilà tragen. pourquoi il a dit porte Dann ta hat er croix et gesagt, trag suis-moi. dein Kreuz und folg mir. Dernier verset. Letzter Vers. 1 Pierre chapitre 4 1. verset 12 à Petrus 16. 4, 12 bis 16. 1 Pierre chapitre 4 1. Petrus 4, verset 12 à 16. 12 bis 16. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit. Dazu, was Apostel Petrus sagt. Bien-aimés, Geliebte, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour dass vous das Feuer éprouver. der Verfolgung unter euch, dass euch Donc zur tu es dans le Versuchung feu. geschieht. Das heißt, du bist im Feuer Tu brûles und du brennst, parce que ça fait mal weil es weht, la situation que tu die traverses. Situation, die du durchlebst. Mais Pierre dit, Aber Petrus ne sois sagt, pas surpris. sei nicht überrascht. Jacques, il nous a dit, commence même à te réjouir. Jakobus sagt, freut Parce euch que tu es sogar, en train de comprendre weil que du ça bist dabei zu produit quelque verstehen, dass chose. es etwas produziert. Verset 13. Vers 13. Réjouissez-vous au contraire. Freut euch vielmehr. La Bible. Die Bibel. Pasteur Blaise, Pastor Blaise. Jésus voit un homme. Jesus sieht einen Mann. Lui, il est Dieu. Il Er connaît ist tout. Gott. Er weiß Mais la alles. Bible nous donne les détails. Aber die Bibel gibt uns die Details. Il voit un homme. Er sieht einen Mann. La Bible dit, Die Bibel sagt, cet homme était 38 ans malade. dieser Mann war 38 Jahre lang krank. Donc, il souffre. Also er leidet. Ça veut dire quand tu le vois, Das heißt, wenn du ihn siehst, tu sais directement que la personne dann weißt du souffre direkt, die Person leidet et est malade. und ist Quand krank. tu vois quelqu'un qui souffre d'une Wenn du maladie pendant jemanden 38 siehst, ans, der mit einer on n'a pas Krankheit besoin de leidet, seit 38 t'expliquer. Jahre, braucht man dir nicht viel zu erklären darüber. tu vois déjà que la personne est maigre. Du siehst schon, die Person ist Maladie. sehr mager und krank. Mais Jésus voit le Aber malade. Jesus sieht den Kranken Il lui pose la question. und stellt ihm die Frage, Veux-tu être guéri? möchtest du geheilt sein oder geheilt werden? J'allais dire quelque chose. Si c'était un Congolais, Wenn es ein Kongolese wäre tu lui poses une question comme und ça. du stellst ihm so eine Frage, La réponse que tu vas avoir, die Antwort, die du bekommst, comme on dit, akokatela yo lingala. wie man sagt, er wird wirklich Parce qu'il va te dire, tu te moques frech de moi. antworten, weil er wird N'est-ce sagen, pas, du machst Pasteur dich über Blaise? mich N'est-ce lustig. pas? Nicht wahr? Parce que tu me vois dans cette Denn du situation. siehst mich in dieser Situation. Est-ce que tu as besoin de me demander si je veux être Brauchst du guéri? wirklich, musst du mich wirklich erst fragen, ob ich Si tu geheilt me werden poses ça, möchte? ça veut dire que tu te Wenn moques de du moi. mich das fragst, dann heißt es, du machst dich über mich lustig. Et Jésus a posé Aber cette Jesus question. hat diese Frage gestellt. Veux-tu être guéri? Möchtest du geheilt sein? Je ferme cette parenthèse. Ich schließe diese Klammer. Réjouissez-vous au contraire Freut euch vielmehr darüber, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, dass ihr mit Christus leidet. afin que vous soyez aussi dans la joie Dann werdet ihr auch jubeln, et dans l'allégresse Und lorsque euch mit ihm sa freuen. gloire apparaîtra. wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Verset 14. Vers 14. Si vous êtes outragés, ça veut dire vous êtes persécutés pour le nom de Christ, Wenn ihr im Namen Christi geschmäht parce que werdet, vous appartenez à Christ, vous servez Dieu. weil ihr Jesus gehört und La ihm Bible dient. dit vous êtes Die heureux. Bibel sagt, ihr seid glücklich.
Donc si vous souffrez pour Christ, Also wenn ihr für Jesus vous leidet traversez des situations difficiles, und schwierige Situationen Et vous êtes durchlebt, heureux. dann seid ihr glücklich. pourquoi? Warum? Parce que l'esprit de gloire, Denn der Geist der Herrlichkeit, l'esprit de Kabod, der Geist von Kabot l'esprit de Dieu repose und der Geist Gottes sur vous. ruht auf euch. Vous voyez, il y a toujours un rapport Seht ihr, es gibt immer einen entre Zusammenhang les souffrances, les zwischen dem épreuves, les Leid, die difficultés Bewährungen, die et Schwierigkeiten la gloire. und der Herrlichkeit. Verset 15. Vers 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou Dass doch niemand von euch malfaiteur leide als Mörder oder Dieb oder ou comme Übeltäter s'ingérant dans les affaires d'autrui. oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Verset 16. Vers 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Wenn aber als Christ, qu'il n'en ait point honte so schäme er sich et nicht, que plutôt il glorifie Dieu à cause de sondern ce nom. verherrliche Gott in diesem Namen. Ça veut dire, la Bible dit, Das bedeutet, die si Bibel tu sagt, passes par des épreuves, wenn du durch Prüfungen, des situations Bewährungen gehst, difficiles, die schwierige parce que tu Situationen, as pris la femme d'autrui, weil du die Frau eines anderen parce que genommen tu as hast, volé, weil du gestohlen parce hast, que tu as fait une bêtise, weil du ein ne Blödsinn dis pas gemacht que hast, tu es persécuté, dann tu sag passes nicht, du par bist une épreuve. verfolgt Non, und du gehst durch eine Bewährung. Nein. ça n'a rien à voir avec ce Das dont hat on nichts parle zu ici. tun mit dem, worüber wir hier reden. La Bible prévoit tout. Die Bibel sagt Voilà alles pourquoi vor. il précise ça. Deshalb präzisiert er das. Pas parce que tu as fait du mal, non, non, Nicht, non. weil du Schlechtes getan Mais hast, tu nein. souffres parce que Aber tu du es un leidest, enfant de weil du ein Dieu. Kind Gottes bist. Tu traverses des situations Du difficiles durchlebst schwierige parce que Situationen, tu sers Dieu. weil du Gott dienst. Il dit, vous êtes heureux. Dann sagt er, ihr seid glücklich. Ihr Glücklichen. Vous êtes heureux. Ihr Glücklichen. Je termine. Ich beende. L'or, Gold, pour avoir la valeur, seinen Wert zu bekommen, le poids das Gewicht sur le marché, auf dem Markt, il doit passer par le feu. muss erstmal durch Feuer gehen. Le diamant, pareil. Bei der Je Diamanten vous ai dit, genauso. j'ai touché un peu à Ich l'affaire habe des euch gesagt, diamants. ich habe ein bisschen im Quand tu Diamantenbusiness prends le mitgewirkt. diamant qui est Wenn du brut, Diamanten nimmst, die tu tiens ça dans ta matt sind, main. du nimmst es in deiner Hand. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Ça brille même. Es strahlt nicht mal. Es glänzt N'est-ce nicht pas, mal. papa? Nicht wahr, Vater? Tu peux même jeter ça. Du kannst es sogar wegwerfen. Parce que il n'y a rien. Denn es ist nichts. Mais pour que ça devienne brillant, Aber damit es so glänzend pour wird, que ça rayonne damit es so scheint et und que ça strahlt prenne de la valeur, und es Wert annimmt, ça doit, muss es. le passage obligé, Der ça doit verpflichtende Weg passer par le ist, dass feu dieser Diamant durch pour Feuer gehen être muss, purifié des saletés. gereinigt zu werden von Et vom après le Dreck. même diamant que tu avais Und vu dann sale, denselben quand on Diamant, te den du dreckig montre gesehen hast, cela, wenn man dir après diesen que ça dann soit zeigt, passé par le nachdem feu, er durch Feuer tu vas gegangen ist, dire, dann wirst du waouh, sagen, wow, ça brille, es ça strahlt, rayonne, es glänzt ça a de la gloire. und es hat Herrlichkeit. Mais ça doit passer par Aber es muss Feu. durch Feuer gehen. Jean-Baptiste a dit, Johannes der Täufer sagte, moi je vous baptise d'eau, ich taufe euch mit Wasser, mais celui qui vient après aber moi, der nach mir kommt, il vous baptisera du er wird euch Saint-Esprit vom Heiligen Geist taufen et de... Le feu. und von Feuer. Ce feu-là, c'est de ça. Dieses Feuer ist das. Après le baptême du Saint-Esprit, Nach der Taufe des Heiligen il y a Geistes le baptême qu'on appelle le gibt es baptême nochmal de die feu. Taufe des Feuers. Tu dois passer par Du le musst feu. durch Feuer gehen. Le Saint-Esprit, Der Heilige Geist après que tu sois baptisé du Nachdem du Saint-Esprit, getauft bist vom il Heiligen doit te Geist, faire passer par le muss er feu dich durch Feuer gehen lassen, pour entrer dans la gloire, damit du in die Herrlichkeit gehen kannst, pour que tu aies de la valeur, damit du Wert hast, pour que tu aies du poids, damit du Gewicht hast, pour que tu pèses. damit du wiegst. Amen. Amen. La gloire que Dieu veut nous Die donner, Herrlichkeit, die Gott uns geben la möchte, gloire que Dieu veut die déverser sur Herrlichkeit, nous, die Gott über uns vergießen nous möchte, pouvons la supporter wir können sie ertragen, seulement nur si wenn nos épaules unsere Schultern sont travaillées. trainiert sind. La tête, Der Kopf, qui est Christ, der Christus se ist, posera sur nous wird auf uns ruhen, si nos épaules sont wenn solides. wenn unsere Schultern Et stark nos sind. épaules Und unsere Schultern deviennent solides werden stark, parce que nous portons la croix. weil wir das Kreuz Et tragen. la croix, Und das c'est le Kreuz chemin des souffrances, ist der Weg des des Leidens épreuves, und des seine Bewährungen difficultés, und Schwierigkeiten des souffrances, und Leid de feu. und Feuer. C'est ce qui nous conduit à la gloire. Das ist das, was uns zur Herrlichkeit führt. Lève-toi, nous allons prier. Erheb dich, wir werden beten. Sakataria Mandoro Shata. Oh Jesus, thank you.
tu es enfant de Dieu, Wenn du Kind Gottes bist, serviteur de Dieu, Diener Gottes bist, alors réjouis-toi dann erfreue dich de tout ce que tu as traversé. von allem, was du durchlebt hast. Parce que c'est le chemin, Weil es ist der Weg la préparation der Vorbereitung à la gloire. für die Herrlichkeit. Homme de Dieu, Diener Gottes, Pasteur Blaise, Pastor Blaise, le temps pour toi, die Zeit für dich, pour manifester la gloire de Dieu, die Herrlichkeit Gottes zu manifestieren, est arrivé. ist angekommen. Le Seigneur, Der Herr, l'Éternel, der Herr, il te fait entrer dans une autre dimension. bringt dich in eine andere Tu es Dimension. déjà dans cette dimension. Du bist schon in dieser Dimension. Mais dans les choses de Dieu, il y a des dimensions. Aber in den Dingen Gottes gibt es Il te verschiedene mène Dimensionen. encore dans une autre Und er bringt dich dimension nochmal in de eine gloire. andere Dimension der Herrlichkeit. Et ce que j'ai vu, Und das, was ich gesehen habe, c'est une gloire puissante et qui ist eine pèse. sehr mächtige Herrlichkeit, die wiegt. Voilà pourquoi Deshalb tu as vécu ce que tu as vécu. hast du erlebt, was du erlebt hast. Tu as traversé ce que tu as Und bist, traversé. bist durchlaufen, das, was du durchlaufen bist. Tu as porté la croix. Du hast das Kreuz getragen. La croix, elle est lourde. Das Kreuz ist schwer. Parfois même, Jésus, quand il a porté la croix, il était Selbst même Jesus, als er tombé à manchmal cause das du Kreuz getragen hat, ist er poids de manchmal la croix. gefallen aufgrund von dem Gewicht von dem Kreuz. Il s'est relevé. Und er hat sich Il wieder a aufgestanden. continué encore. Und er ist weitergegangen, Parce que c'était lourd. weil es schwer war, C'était difficile. weil es schwierig war. Mais après, Aber danach il est entré dans sa gloire. ist er in seine Herrlichkeit reingegangen. Quelles que soient les humiliations, Egal was für eine les Demütigung trahisons, oder Betrug, les Verrat blessures oder auch que tu as Verletzungen, traversées, que tu as subies, die du erleiden musstest, l'Éternel te préparait der Herr hat dich vorbereitet, à porter cette gloire diese Herrlichkeit zu tragen, qui est là, die da ist, qui est déjà là. die schon da ist. Voilà pourquoi. Deshalb, Oh Jesus, thank you. danke Jesus, Que l'Église dass die Gemeinde se prépare, sich vorbereitet, que les fils et les filles de la dass maison die Söhne und Töchter des Hauses se préparent sich vorbereiten, à supporter cette gloire. diese Herrlichkeit zu ertragen. Merci Jésus. Danke Jesus, Merci Seigneur. danke Herr, danke. Oh Shaka. Zo Katar. Shata. Oh Arabe. Kayam. Oh Sate. Zekaya. Shata. Udoria Kaba Sato Deria Shata. Commence à remercier le Seigneur. Fang an, den Herrn Danke zu sagen. Élève ta voix et commence à lui Liebe dire deine Stimme, merci. fang an, ihm Danke zu Parce sagen. que la Bible dit, Die Bibel sagt, vois comme un sujet de joie complète. nimm es Et wie réjouissez-vous ein- parce que cela produit en vous quelque chose. Seid erfreut und Dis es erzeugt. merci au Seigneur même si tu n'as pas compris. Sage Dank, auch wenn du es Même nicht si tu as verstanden pleuré, hast, auch même wenn si du tu as geweint traversé des situations compliquées, hast, wenn du komplizierte sache que Situationen cela hattest, produisait quelque chose. weißt du, es wird etwas Produisait produzieren. un poids en toi, Ein te Gewicht in préparait dir. à supporter la gloire à venir. Und zu bringen, damit du Dis die merci Herrlichkeit à Gottes Dieu, rends-lui aushalten. grâce. Danke ihm. Vois ça comme un sujet de joie. Sieh es wie ein Même si Anliegen tu der as Freude. pleuré, même si ça t'a fait Auch wenn pleurer, du geweint, élève ta voix, élève tes deux mains, commence à lui dire merci. Même si je n'ai rien compris, Seigneur, je sais que tu es avec moi, que tu ne m'abandonneras pas, que tu marches avec moi, que tu marcheras avec moi, que tu déposes en moi ta gloire. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux, de m'ouvrir l'intelligence pour comprendre cette grâce, pour comprendre que tu fais un travail en moi pour me préparer à supporter ta gloire. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci Yahweh. Je te dis merci Éternel. Merci. Je considère que c'est un sujet de joie. Je te rends gloire. Je te dis merci parce que tu m'emmènes de gloire en gloire. Je sais que malgré ce que je traverse, malgré ce que j'ai traversé,
C'est le chemin qui me mène à la gloire. C'est le chemin qui me mène à supporter ta gloire. C'est le chemin qui me mène à porter ta gloire. Seigneur, je te dis merci. 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 De gloire en gloire, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Seigneur, je te dis merci. Rokaya Basheke. Sikaya Mandereba. Roka Baba Baba Baba. Rekaya Basheke. Ikaya Mandereba Baba. Reka Bashata. Reba Baba Baba. Rosha Bakataraba. Cette prière. Du wirst dieses Gebet machen. Nous allons prier. Wir werden beten. Et je vais toucher quelques personnes. Und ich werde einige Personen berühren. Et demain, und morgen, comme je vous ai dit, wie ich euch gesagt habe, le Seigneur avait dit, der Herr hatte gesagt, dimanche, Sonntag, tu vas porter le manteau apostolique. Den Mantel des Apostels tragen. Demain, on va faire le travail. Morgen werden wir die Arbeit machen. On va prier, toi et moi, on va faire le travail. Wir werden arbeiten, wir werden et ensuite, on va laisser l'Esprit de Dieu toucher chaque den personne. Geist Gottes jede einzelne Person berühren lassen. Ça, c'est pour demain. Das ist für morgen. Le manteau apostolique, der Mantel des Apostels, c'est ce que notre papa Blaise dit. Das, was dazu führt, was unser Papa Blaise c'est ce que fait un bulldozer. Das ist das, was aus einem Le bulldozer écrase tout sur son passage. Zerschmettert alles, was in seinem Weg Ça ist. travaille. Es arbeitet. L'apostolique déracine. Das Aposteltum entwurzelt et plante. Und pflanzt. C'est le travail que nous allons faire. Das ist die Arbeit, die wir tun werden. L'apostolique établit des choses, déstabilise des choses, und destabilisiert Dinge, détruit, renverse, zerstört und werft et ensuite construit et bâtit. Und dann erbaut neu. Ça, c'est le travail que nous allons faire. Das ist die Arbeit, die wir morgen machen werden. Toi et moi. Du und ich. Et après, nous allons laisser l'Esprit de Dieu. Und danach werden wir den Geist Gottes. Demain, nous allons toucher chaque personne. Morgen werden wir jede Person berühren. C'est le travail que nous allons faire. Das ist die Arbeit, die wir tun werden. Demain, morgen, le bulldozer, on va pousser ça à une autre vitesse. Wir werden das in eine andere Geschwindigkeit bringen. Bulldozer Ministère International. Bulldozer Ministries International. Ça va travailler demain. Es wird morgen arbeiten. Parce que ça, c'est l'apostolique. Weil das ist das Aposteltum.
Et aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Und heute wirst du dieses Gebet machen. Et il y a quelques personnes que l'Esprit de Und es Dieu gibt va toucher. einige Personen, wo der Geist mich Et après, nous allons partir. Und danach werden wir gehen. En tout cas, pour moi, j'aurais fait le travail. Also für mich habe ich dann wirklich die Arbeit gemacht. Voici la prière que nous allons faire. Siehe das Gebet, das wir machen werden. Jésus a dit, Jesus sagte, Père, Vater, glorifie ton Fils, verherrliche deinen Sohn, afin damit que ton Fils dein Sohn te glorifie. dich verherrlicht. Moi, je veux te glorifier. Ich möchte dich verherrlichen. Je veux te donner la gloire. Ich möchte die Herrlichkeit geben. Mais je ne peux pas le faire Aber ich kann es nicht tun, si toi, wenn du tu ne m'as pas d'abord glorifié. mich erst Si nicht toi, erst verherrlicht hast. Wenn Tu du ne m'as pas encore donné la mir noch gloire. nicht die Herrlichkeit gegeben hast. Si je porte ta gloire, Wenn ich deine Herrlichkeit trage, c'est alors dann que je peux glorifier ton nom. kann ich deinen Et Namen les verherrlichen. Und die Feront Menschen ta gloire au travers werden deine de toi. Herrlichkeit durch mich sehen. Et c'est ainsi que toi tu seras glorifié. Und genau so wirst du dann verherrlicht d'abord, werden. Aber erstmal, Glorifie-moi. verherrliche mich. Fais-moi voir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. C'est la prière que tu vas faire. Das ist das Gebet, das du machen wirst. Et je sais, Und ich weiß, je suis convaincu ich bin überzeugt, par le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. durch die Nachricht, die der Herr uns heute gegeben hat, Tes épaules deine Schultern sont prêtes sind bereit, à supporter cette gloire. diese Herrlichkeit zu tragen. Jésus a dit, déjà vous Jesus êtes sagte, purs ihr seid schon rein par la parole durch das Wort, que je vous ai donnée. was ich euch gegeben Parce que habe. la parole fait un Weil das travail Wort pendant qu'elle est macht annoncée. eine Arbeit, während sie verkündet wird. Toutes ces épreuves que tu as All traversées, diese Prüfungen, durch die du gegangen bist, Dieu te préparer Gott hat dich pour vorbereitet, supporter zu la ertragen, portion de gloire qu'il veut déverser sur toi. die Herrlichkeit, die auf dich kommt. Mais que Dieu te glorifie Aber dass Gott dich verherrlicht, afin que toi aussi tu le glorifies. damit auch du verherrlicht wirst. Lève tes deux mains. Erheb deine beiden Hände. Tu fais la prière comme Jésus. Mach das Gebet wie Jesus. Père, Vater, dis après moi, Père, sag nach mir, Vater, Père, Vater, glorifie-moi verherrliche mich, Glorifie-moi, afin que je te glorifie. damit ich afin dich que je te verherrliche. glorifie. Père, Vater, glorifie-moi verherrliche mich, Glorifie-moi. afin que je te damit ich glorifie. dich verherrliche, Afin que je te glorifie. damit ich dich verherrliche, Afin que je te glorifie. damit ich dich Afin verherrliche, que je te glorifie. damit ich dich Afin que je te verherrliche. Fais-moi voir ta gloire. Lass mich deine Herrlichkeit Ta sehen. gloire dans ma vie. Deine Herrlichkeit Ta in meinem gloire dans Leben. ma vie. Deine Herrlichkeit Ta in meinem gloire dans Leben. ma Deine vie. Herrlichkeit Ta in meinem gloire Leben. dans ma vie. Deine Herrlichkeit Ta in meinem gloire Leben. dans ma Deine vie. Herrlichkeit Ta in meinem gloire Leben. sur ma situation. Deine Herrlichkeit in meiner Ta Situation. gloire sur mon corps. Deine Herrlichkeit in Ta meinem gloire Körper. sur ma santé. Deine Herrlichkeit in meiner Élève ta voix et commence à Erhebe parler deine à Stimme. Dieu. Zu Gott zu Commence à sprechen. parler à Fang an, Dieu. zu Gott zu Commence à sprechen. parler à Fang an, zu Dieu. Gott zu sprechen. Si tu es malade, Wenn du krank bist, dis que la gloire de Dieu dass die se Herrlichkeit manifeste Gottes sur ton sich corps. manifestiert in Si deinem tu es Körper. dans des situations Wenn du in compliquées, schwierigen Situationen maintenant bist, tu es prêt jetzt bist du à bereit, porter cette gloire. diese Herrlichkeit Que la zu gloire tragen. vienne sur toi. Dass die Herrlichkeit Que la über dich gloire kommt. vienne sur Dass die toi. Herrlichkeit Que über la dich gloire kommt. vienne sur Dass die toi. Herrlichkeit Que über la dich gloire kommt. vienne sur Dass die toi. Herrlichkeit Que über la dich gloire kommt. vienne sur Dass toi. die Herrlichkeit Que über la dich gloire kommt. vienne sur Dass toi. die Herrlichkeit über Que la dich gloire kommt. vienne sur Dass die toi. Herrlichkeit über dich Que la kommt. gloire vienne Dass sur die toi. Herrlichkeit über Que la dich gloire kommt. vienne sur Dass die toi. Herrlichkeit Que über la dich gloire kommt. vienne sur Dass toi. die Herrlichkeit Que über la dich gloire vienne kommt. sur toi. Dass die Herrlichkeit Que la über gloire dich de kommt. Dieu vienne sur Dass die toi. Herrlichkeit Gottes Que la über gloire dich de Dieu kommt. vienne sur Dass toi. die Herrlichkeit Sur Gottes ta über dich santé. kommt. Über Sur deine ta Gesundheit. maladie. Über deine Sur ton Krankheit. corps. Über deinen Sur tes Körper. finances. Über deine Finanzen. Même toi qui nous suis. Selbst du, der uns zusiehst. Toi qui es en ligne. Du, der uns La online gloire de Dieu zusiehst. sur toi. Die Herrlichkeit La Gottes gloire de über Dieu dich. sur toi. Die Herrlichkeit La Gottes gloire über de Dieu dich. sur Die toi. Herrlichkeit Gottes La gloire de über Dieu dich. sur Die toi. Herrlichkeit Gottes La über gloire dich. de Dieu sur Die toi. Herrlichkeit Gottes La über gloire de dich. Dieu sur Die toi. Herrlichkeit Gottes Elle über tombe dich. sur toi. gloire. Elle tombe sur toi. gloire. Reçois cela. gloire. Reçois cela. gloire. Reçois cela. La gloire de Dieu. Elle est dans cette salle. gloire. Elle est là. gloire. Elle tombe sur La toi. gloire. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi. Reçois-la. 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 La gloire de Dieu sur toi. 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 La gloire de Dieu sur toi.
Elle vient sur toi. Elle vient avec la puissance pour te guérir. Elle vient avec la puissance pour te sortir de situations compliquées. Elle vient. Tu ne peux pas supporter. Reçois-la. Sie kommt über dich. 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 Empfange die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Sie kommt über dich. 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 Sie kommt. Um deine Tränen wegzuwischen. Sie kommt. Die Gesundheit deines Körpers zu erneuern. Sie kommt. Das Licht Gottes. Sie kommt. Um dich zu nehmen aus dem Leben des Feindes. Die Herrlichkeit Gottes. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Empfange. Empfange sie. Empfange sie. Il est temps. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Elle vient sur toi. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Sie kommt über dich. Elle vient sur toi. Sie kommt über dich. Papa. Le temps est arrivé. Hör zu. Écoute. Hör zu. La gloire de Dieu est dans cette Die salle. Herrlichkeit Gottes ist in diesem Saal. Elle commence déjà à toucher. Ne regarde pas ton voisin, ta Zu voisine. berühren. Guck nicht deinen Nachbar an oder deine Nachbarin. Ma soeur, Deine celle d'hier. Schwester, die von Comment elle gestern. s'appelle? Mama Roseline. Lève-toi, maman Roséline. Je ne connais pas ta situation, Ich kenne deine Situation nicht, mais j'ai mal pour ta situation. aber deine Situation tut mir weh. L'Esprit de Dieu, par ma bouche, t'a Der localisé hier. Geist Gottes durch meinen Mund hat dich gestern lokalisiert. Mets ta main sur ton ventre. Tu deine Hand auf deinen Bauch. Je dois faire ce que je reçois dans mon esprit. Ich muss das tun, was ich in meinem Geist fühle. Maman Roséline, prends ta main. Nimm deine Hand. Ne soulève pas tes habits. Erheb deine prends ta Kleidung main nicht, comme aber ça nimm einfach deine Hand et mets ta main que ça touche ton nombril. und tu deine Hand so, dass es deinen Mets ta Unterleib main, anfasst. pas sur l'habit, mais touche ton nombril. Sondern fass wirklich deinen Unterleib an Ferme tes yeux. und schließ deine Augen. De ton nombril, Von deinem Unterleib aus. tes enfants sont sortis de là, ont été connectés là. Wurden da deine Alors Kinder que tu dadurch touches ton nombril, und so wie du deinen Bauchnabel anfasst, quelque chose se passe directement passiert direkt etwas. sur tous les enfants qui sont sortis de Über là, all deine Kinder, die von daraus gekommen sind, qui ont été attachés à ton cordon ombilical. die an deinen Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Nabelschnur gebunden waren. Je ne sais pas combien d'enfants Ich tu weiß as. nicht, wie viele Kinder du Si hast. tous ils sont ici avec toi ou Wenn sie d'autres en alle hier Afrique, sind je ne oder sais in pas. anderen Afrika, ich Mais weiß es nicht. tous les enfants qui sont Aber sortis alle de ton Kinder, ventre, die von deinem Bauch En ce rausgekommen moment sind, même. in diesem Moment sogar noch, ils seront touchés werden berührt par ce sein qui va se passer von maintenant. dem, was jetzt passieren wird. Oh Jesus. Personne ne les a touchés. Niemand hat sie berührt. Intensifie ce feu
dérange ta vie, das, was dein Leben stört. ainsi que tous ceux qui sont sortis de toi, Genauso wie alle, die von dir rausgekommen sind. maintenant, Jetzt, ensemble avec moi, zusammen mit mir und der Gemeinde. Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! 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 Intensifie, ce feu ne me suffit pas, ce feu ne me suffit Toi, Du, ainsi que tous ceux qui sont sortis de so wie toi, alle, die von dir abstammen, die maintenant rausgekommen même, sind. Jetzt, avec le feu de mit Dieu, dem Feuer Gottes, ce lien-là qui t'a taché, dieses Bündnis, das sich avec ces gebunden hat, puissances qui veulent vous détruire, mit dieser Macht, die dich ce zerstören lien-là möchte. est coupé Dieses maintenant. Bündnis ist Jésus. jetzt Ce lien-là gebrochen. est coupé. Au nom de Ce Jésus. lien-là est coupé. Au nom de Bündnis ist Jésus-Christ. gebrochen. Soyez libre. Sei frei. Libre! Soyez libre. Seid Au frei. nom de Jésus. Soyez Au libre. nom de Jésus. Soyez libre. Au nom de Jésus. Soyez Au libre. nom de Jésus. Soyez libre. Au nom de Jésus. Il s'appelle Yann. Ja. Yann. Je lui avais dit hier, Ich habe ihm gestern gesagt, parce que lorsque l'Esprit de Dieu weil als der Geist m'a Gottes poussé vers cette femme, mich zu dieser Frau je ne geschickt hat, savais même pas que c'était son fils. wusste ich nicht mal, dass es ihr Sohn ist. Parce que tout de suite après, l'Esprit de Dieu m'a visé sur lui. Denn kurz danach hat Je der ne Geist savais Gottes même mich zu pas qu'il y ihm avait un lien. angewiesen. Ich wusste nicht mal, dass Et es je ein lui ai Bündnis demandé ist. s'il venait Und ich habe aujourd'hui. ihn gefragt, ob er Et à heute la kommt. fin, quand on Und parlait, am Ende, als wir gesprochen je lui ai haben, dit, je dois habe ich parler ihm avec gesagt, toi. ich muss mit dir sprechen. Et je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps Und ich weiß nicht, ob wir heute die Zeit dafür haben werden, pour que je parle avec toi. damit ich mit dir spreche. Sinon, demain. Ansonsten morgen. Mais Aber que tout ce qui dérange cette famille, alles, was diese Familie stört, non. nein, Que l'Éternel, dass der Herr, le Dieu de gloire, der Gott der Herrlichkeit, apparaisse dans toute sa gloire dans cette in famille. seiner ganzen Herrlichkeit in dieser Familie erscheint. Et que tout lien, Und dass jedes Bündnis, toute chaîne jede qui Kette, a longtemps lié cette die famille lange diese Familie gebunden soit brisée. soll gebrochen Soit Jésus. brisée. Au nom de Soit Jésus. brisée. Au nom de Jésus. Soit brisée. Au nom de Jésus. Soit brisée. Au nom de Jésus. Soit brisée. Au nom de gebrochen Jésus. sein. Soit brisée. Au nom de gebrochen Jésus. sein. Si la gloire de Dieu Wenn die Herrlichkeit Gottes écrase, zerschmettert elle engloutit und auch verschlingt, que les œuvres du diable dass die Werke qui des ont Feindes, longtemps duré dans cette die famille, lange in dieser Familie gedauert Aujourd'hui. haben, heute, que ces œuvres soient dass anéanties diese Werke Au nom de zerstört werden Jésus-Christ. et que cette famille soit libre. und dass diese Libre. Familie frei sei. Que cette famille soit libre. Dass diese Libre. Familie frei ist. Jésus a payé le prix pour cette famille, Jesus hat den Preis gezahlt für diese Familie, pour cette femme et sa für progéniture. diese Frau und all ihre Nachkommen. Que toute réclamation tombe. Dass Tombe. jede Que Einforderung toute fällt. réclamation Au tombe. Jede nom de Jésus. Que toute réclamation Jede tombe. Au nom de Einforderung Jésus. fällt. Toute Dass réclamation jede tombe. Einforderung Au nom de fällt. Jésus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Seigneur. Danke, Herr. Merci, merci, merci. Ah oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Toi qui fais ces choses, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Sors, Komm raus. sors, Komm raus. esprit impur Unreiner Geist. qui est entré dans ce corps. Wer ist in diesem
Körper qui est entré dans la vie de ce Wer ist jeune in homme, das Leben von diesem jungen quelles Mann que reingekommen? soient les alliances qui ont été traitées, Was auch die Bündnisse sors, sind. sors, 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 vomis cela, Au nom Erbrechen. de Jésus. vomis cela, Au nom de Jésus. sors de ce jeune homme, Komm raus aus diesem jungen Mann. sors de ce jeune homme, Komm raus aus diesem jungen Mann. sors de ce jeune homme, Komm raus aus diesem jungen Mann. sors de leur captivité. Komm raus aus ihrer Gefangenschaft. Yann, sors, Yann, komm sors, raus, komm sors raus. de leur Komm captivité, raus aus deren Gefangenschaft. sors de leur Komm captivité raus aus Sors deren de là. et Gefangenschaft. sois libre. Und sei Au frei. nom de Jésus. Quel que soit le moyen par lequel ils ont été connectés par toi, Egal durch welche Art sie mit dir verbunden wurden. que leur alliance soit Dass brisée. deren Au nom de Allianz Jésus. gebrochen Sois ist. libre. Sei Libre. frei. Sois libre. Sei Libre. frei. Sois libre. Sei Libre. frei. Sois libre. Sei Au nom de frei. Sois Jésus. libre. Au Sei nom de frei. Jésus. Sois libre. Au Sei nom frei. de Jésus. Que tout esprit Dass jeder Geist, qui a été envoyé pour détruire ce jeune homme der gesandt wurde, um diesen jungen Mann zu zerstören, sorte. rauskommt. Au nom de Jésus. Il faut que cette famille soit libre. Diese Familie muss frei sein. Au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est Dem vivant. Gott, den wir dienen, ist Le lebendig. Dieu que nous servons est Dem Gott, den wir vivant. dienen, ist lebendig. Il est puissant. Er ist mächtig. Levez-le. Erhebt ihn. Relevez-le. Ma Ma sœur, Meine Schwester, Tanja. Tania, viens. Tu es de la famille aussi. Gehörst du auch zu der Familie? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse? Was soll der Herr für dich tun? Je voulais encore demander le pasteur Blaise par rapport à ça. Parce que l'année passée, j'ai fait un rêve. J'ai vu dans mon songe que le papa Tony est venu chez moi et m'a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et je lui ai répondu et j'ai dit que tu sais que je prêche ta parole dans la rue. Et je veux que tu confirmes ce que moi je prêche avec tes œuvres, avec tes miracles. Des signes et des prodiges. Et papa Tony m'a dit, va chez ton père spirituel, le pasteur Blaise, dans les rêves. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Pasteur Blaise, elle est fille de la maison. Pastor Blaise gehört, sie Tochter des Hauses. Elle fait ce qu'elle vient de dire. Macht sie das, was sie gerade gesagt hat. Elle vient de loin. Sie kommt von weit. Fait des kilomètres vraiment pour arriver. Quand est-ce que tu as fait ce rêve-là où tu as vu papa? Wann hast du diesen Traum gemacht, wo du Papa Tony gesehen hast? Décembre de l'année passée. Papa Tony n'est pas là Papa Tony ist nicht da, physiquement, physisch, mais l'esprit qui travaille avec aber der Geist, der mit ihm arbeitet, est ici avec. ist hier mit uns. Je suis son fils. Ich bin sein Sohn. Celui qui a vu le fils Der den Sohn gesehen hat, a aussi vu le père. hat auch den Vater gesehen. C'est Papa Tony Es ist que Papa tu as vu Tony, dans le son den du im Traum gesehen hast, qui t'a appelé de ici, der dich hier nach vorne gerufen qui t'a vu là hat, der dich da gesehen hat, pour te demander ce que tu as vu dans le rêve. um dich zu fragen, was du in deinem Traum Mais gesehen hast. au-dessus de Papa Tony, Aber über Papa Tony hinaus c'est le boss lui, ist es der Boss selbst, c'est le Seigneur lui. ist es der Herr selbst. Hier, tu n'étais pas là, Gestern warst du nicht tu es da, venu aujourd'hui. aber du bist Tu heute es venu gekommen pour ça. und du bist dafür gekommen.
Ce que tu demandes, ce que tu as demandé dans le rêve, Das, was du im Traum gefragt hast, c'est le message que Dieu a donné aujourd'hui. das ist die Nachricht, die Gott heute gegeben hat. Ce que tu demandes, Das, was du fragst, tu dois avoir les épaules pour porter ça. du musst Schultern haben, um das zu tragen. Parce que si tu n'as pas les épaules solides, Denn wenn du keine starken ça Schultern peut hast, t'écraser. dann kann es dich zerschmettern. Une maman est venue voir Jésus. Eine Mutter kam zu Jesus Je veux que mes fils, und sagte, ich möchte, dass un meine soit à Söhne, ta droite dass einer rechts von dir et ist l'autre und der andere à ta gauche. links von dir ist. Jésus a dit, Und Jesus sagte, femme, Frau, tu ne sais pas ce que tu demandes. du weißt nicht, worum du bittest. Parce que ce que tu demandes là, Denn das, worum du bittest, ils vont passer par le feu sie werden durch Feuer gehen, pour avoir cette position. um diese Position zu haben. Dieu t'a déjà répondu. Gott hat dir schon geantwortet. Si tu as compris ce message, Wenn du diese Nachricht verstanden hast, si tu as intégré ce message, wenn du diese Nachricht wirklich Ce que tu integriert demandes, hast, das, worum est du arrivé. bittest, ist schon gekommen. ferme tes yeux, Schließ deine Augen, lève tes deux mains. öffne deine beiden Hände. Je peux avoir l'huile. Kann ich Öl haben? Église, Diese Gemeinde. je ne sais pas, vous êtes habitués. Ich weiß nicht, ihr Moi, seid daran gewöhnt, aber c'est la ich, première fois de das ist ma das vie. erste Mal in meinem Leben. Je regarde beaucoup de ministères, je suis Ich gucke beaucoup de sehr viele ministères, Ämter, des grands ministères. große Ämter, Mais c'est la première fois aber es ist das erste que je Mal, vois l'huile dass ich Öl sehe, comme ça, être utilisée comme ça. dass es so genutzt wird. C'est la première fois. Das ist das erste Mal. Vous ne cessez de m'impressionner. Non. Hey, quelle idée. Was für eine Quelle Idee. idée. Was für eine Idee. Quelle idée. Non. C'est original ici. Ah. Non. Il y a un visionnaire dans cette maison. Es gibt wirklich einen Visionär in diesem Haus. Un visionnaire. Ein Un Visionär. bulldozer. Ein Bulldozer. Il ne marche pas comme tout le monde. Wandelt nicht wie jeder. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Macht die Dinge Il nicht so innove. wie jeder. Il est original. Ist wirklich originell. Parce que ton cœur est disposé. Weil dein Herz verfügbar ist, Cela vient sur toi. kommt dies über dich. Tu as attendu ça pendant longtemps Du hast das lange schon gehört et tu as désiré cela. und du hast dies verlangt. J'ai vu ta soif. Ich habe deinen Durst gesehen. C'est pourquoi l'Esprit m'a poussé vers toi. Deshalb hat der Geist mich zu dir geschickt. Que les signes Dass et die les Zeichen miracles und die t'accompagnent. Wunder dich begleiten. Sois seul. Empfange dies. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Kann Seigneur? jemand für den Herrn klatschen? Bon, c'est vrai que je vous avais demandé une faveur. Es ist wahr, dass ich euch nach einem Je ne Gefallen sais gebeten pas habe. exactement à quelle heure on doit finir, Aber ich weiß nicht genau, Mais welche je Uhrzeit wir pense- enden müssen. Aber ich denke, que notre temps est suffisamment parti. dass unsere Zeit wirklich vorüber ist. Maman, tu Mutter. seras là demain? Wirst du morgen da sein? Non. Ma soeur là, tu seras là demain? Wirst du morgen da sein? Celle qui parle portugais. J'ai pensé à toi. Ich habe an L'Esprit de dich Dieu gedacht. t'a amené dans mes Der pensées. Geist Gottes hat dich in meine Est-ce que Gedanken hier, gebracht. Gestern il y avait quelqu'un pour l'interpréter dans le message? gab es jemanden, der für sie die Nachricht übersetzt hat. Parce que hier, quand elle est venue me voir ici, Weil gestern, als sie je gekommen lui ist, parlais, habe ich zu ihr on m'a dit qu'elle gesprochen. parle portugais. Aber man hat mir gesagt, sie Elle ne Portugiesisch comprenait spricht. rien. Und Il sie y hat avait un nichts verstanden. interprète qui m'a aidé. Es gab eine Übersetzerin, die mir geholfen hat. Non, hier, on m'avait interviewé. Voilà. Et je me suis demandé est-ce que tout le Und ich habe message mich hier, elle avait gefragt, suivi, hat sie die elle avait Nachricht von compris, il n'y gestern avait personne pour verstanden? l'interpréter. Denn es gab niemanden, der sie für sie übersetzt hat.
Mais aujourd'hui, Dieu a Aber fait heute, grâce, on l'a Gott hat interprété. Gnade erwiesen, man hat Elle sera là übersetzt. demain. Wird sie morgen da sein? Elle sera là demain. Demain, je vais prier. Morgen werde ich für dich beten. Maman, tu ne seras pas là demain. Aber du wirst morgen nicht da sein. Est-ce que tu peux venir? Kannst du bitte kommen? C'est ton mari et votre enfant. Papa, est-ce que je peux prier pour votre femme? Pas de souci. Parce que l'Esprit de Dieu veut vous Weil faire. der Geist Gottes möchte euch Vous avez Gutes qu'un tun. seul enfant. Haben Sie nur ein Kind? Wow. Priez ici. Betet ihr. Wenn es Vous Veranstaltungen habitez gibt, loin dann d'ici. kommt. C'est loin. 30. Faites-la asseoir quelque part. Que le téléchargement en elle soit complet. Dass der Download in vollkommen vollständig ist. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse? Was möchtest du, dass der Herr für dich tut? Wenn Sie heute gepredigt haben, m'avait reproché ça cette semaine. der Herr hat mir diese C'était Woche quoi? Quel verset? J'ai parlé de beaucoup de versets. C'était que le Fils de l'homme, alors les animaux ont une place pour se die reposer. Tiere haben einen Mais Ort, wo sie le sich Fils de ausruhen, l'homme n'a pas aber der une Menschensohn être hat keinen Ort, sa- wo er seinen Kopf C'est ça, ça. hinten kann. Il y avait beaucoup de versets, Es gab viele mais ça Verse, c'était une verset, c'est que das war aber ein Vers, un peu versé. der Je ne mich ein savais pas bisschen pourquoi überwältigt hat. on Ich avait dit wusste ça. nicht, Donc, à warum er travers mir toutes das ces gesagt paroles, hat, aber durch dieses Wort j'ai compris habe ich verstanden, l'Éternel veut wo der Herr mich hinbringt. Tu as compris là où le Seigneur peut t'amener. Du hast verstanden, wo der Herr dich. Voilà pourquoi il t'a amené aujourd'hui. Deshalb hat er dich heute hier Pour hingebracht, que tu entendes et tu comprennes ce qu'il t'avait damit déjà du dit. hörst und verstehst, was er schon gesagt hat. Ok. Ferme tes yeux. Öffne die deine Augen. Augen. Schließe deine Augen und öffne deine Hände. Reçois seul. Reçois. Empfang. Qu'elle remplisse ta vie. Dass er dein Leben füllt. Que la gloire de Dieu Dass die vienne Herrlichkeit sur toi Gottes et remplisse über ta dich kommt vie. und dein Leben erfüllt. Que la nuée de gloire remplisse. Encore, Dass die encore, Wolke die Herrlichkeit encore, erfüllt. encore, Erfüllt, erfüllt. encore, encore, Noch mehr, encore, noch encore, mehr, encore, noch mehr, encore, noch mehr. encore, encore, Noch mehr, 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 encore. noch mehr. Qu'elle écrase, Dass sie zerschmettert, qu'elle dass sie écrase, zerschmettert, qu'elle dass sie écrase, zerschmettert, qu'elle dass écrase sie zerschmettert. tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans Alles, was ta Gott vie, nicht dans verherrlicht ta in deinem famille, Leben, in deiner dans Familie, tes enfants, in deinen Kindern, dans ta vie, in deinem tous Leben. ceux qui te résistent, Alles, was dir que tous ceux qui te résistent, alles, was dir que Widerstand tous ceux qui te leistet, alles, résistent was dir Widerstand soient leistet, écrasés, sei zerschmettert. que tous ceux qui te Alles, résistent was dir Widerstand soient leistet, sei écrasés, zerschmettert. que la gloire Dass die Herrlichkeit t'apporte, t'apporte, t'apporte. Saka.
Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Was ist sie am machen? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Was macht sie gerade? Qu'est-ce que vous voyez qu'elle est en train Was de faire? seht ihr, was sie macht? Elle tape ses épaules. Sie schlägt auf ihre Schulter. Tu dois porter cette gloire. Du musst diese Herrlichkeit Tu tragen. dois la porter. Du musst sie tragen. Tu dois la porter. Du musst sie tragen. Tu la porteras cette Du gloire. wirst diese Herrlichkeit tragen. Que Dieu passe Dass Gott par toi durch dich geht, pour se glorifier. sich zu verherrlichen. Que ta vie devienne un témoignage, Dass dein Leben ein Zeugnis wird. un sujet de gloire. Ein Grund der Herrlichkeit. Que ceux qui t'ont connu Dass die dich kannten, te voient transformé, dass sie dich transformiert te sehen. voient porter une gloire de Dass sie Dieu. sehen, dass du eine Herrlichkeit Gottes trägst. Si elle rencontre quelque chose, Wenn sie que cela etwas soit écrasé.